Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 9 juillet 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. Okay, on va parler sur la compagnie américaine Blackwater. On va aussi développer sur l'interview de Hitler de l'Afrique, Paul Kagame. Je suis Christian depuis Congo 26 et 27 pour la prochaine subscribe le kazi wana ipate kuendelea. Donc comme d'habitude tufate kwanza hii video ma quelques secondes comme ça tutakamatia pale. Tolanda. Dans ce contexte de guerre que la RDC a chargé un milliardaire américain de sécuriser ses mines. Oumi Diallo, bonsoir. Bonsoir. Oumi, vous nous parlez ce soir d'Eric Prince, un homme de l'ombre dont le portrait passionne les abonnés des réseaux sociaux de TV5 et dont l'histoire est tristement liée à l'Afrique. Effectivement, hein, Nidia, son surnom, le businessman de la guerre, ex-membre des forces spéciales de la marine américaine, il communique beaucoup sur le fait que c'est face à l'inaction de la communauté internationale lors du génocide des Tutsis au Rwanda qu'il décide de fonder Blackwater, la plus grande société privée de mercenaires. Regardez, hein, entre 2001 et 2009, la société réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars en contrats fédéraux en Afghanistan ou encore en Irak. Ça, c'est sans compter les missions pour la CIA, pardon, donc top secret, hein, tout est dans le nom, en fait, Blackwater, au trouble, en français, comprendre, agir dans l'ombre et aller là où les États ne vont pas. Et avec des dérapages dramatiques, comme en 2007, quand les employés de Blackwater, justement, ouvrent le feu sur des civils irakiens. Ouais, 14 civils exactement tués à un carrefour de Bagdad. Le scandale pousse Eric Prince à revendre Blackwater en 2010 et à s'exiler aux Émirats Arabes Unis. 4 ans plus tard, 4 de ses anciens agents sont condamnés avant d'être graciés par, devinez qui ? Donald Trump. Donald Trump, en effet, en 2020, depuis, Eric Prince, un ultra-conservateur, est resté très proche du président américain qu'il conseillerait pour les opérations militaires extérieures. Et selon le New York Times, après Blackwater, Eric Prince rebâtit un vaste réseau de sociétés écrans, dont FSG, créé en 2014 avec des fonds chinois. Effectivement, FSG propose un appui militaire des services logistiques et de sécurité, là aussi plus ou moins opaque. Parmi ces terrains d'intervention, on peut citer l'Équateur, Haïti, le Mozambique ou encore la Libye, des terrains difficiles, voire chaotiques. Et est-ce pour cette expérience que le gouvernement congolais lui a confié la sécurité des mines? Alors en tout cas, Kinshasa semble apprécier la méthode Prince, hein, puisque FSG est déjà présente depuis 10 ans en RDC en réalité pour collecter des taxes minières et réduire la contrebande transfrontalière notamment. Face aux craintes d'acteurs de la société civile congolaise, le président Félix Tshisekedi a assuré que les ressources du pays ne seront jamais bradées. Merci Oumi pour votre éclairage de dossier complet à retrouver sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Donc hiyo ni Blackwater hiyo. Blackwater ndio organisation privée ya ba-Amerike yenye swandiza itakuwa na protéger ma minere za Congo. Ou bien ma minere kama ni Quest, kama sta protéger pays mzima. Là on ne connaît pas bien mais avec l'état tutayua. Donc nilikuwa tasema hii. Natasema hivi kama unaiwa kama masomo normalement ku objectif ya masomo objectif ya masomo inakuwa ni platform ou bien ni place yenye mtu naendaga unauliza question na unapata réponse ya ile question, ou bien inakuwa ni place wala ni platform kwenye mtu unapataka connaissance, kwenye unapataka ma resource, kwenye unapataka raison, tuseme ça vile network, na kwenye unapataka instrument au juste za kuresoudre probleme yenye comme communauté wala yenye comme société yako. Ndio objectif ya masomo. Donc masomo ni fasi kwenye mtu unaendaka, ni fasi wala ni platform kwenye unaweza uliza question yenye inaafekte wala problem zenye zinaafekte communauté yako. Après pale ku masomo banakusaidia nini? Ndio objectif ya masomo. Banakusaidia ka ni connaissance
banakusaidiaga ni ma resources, banakusaidiaka instrument na banakusaidiaka raison. Donc network ile tunaita network ya kwenda résoudre ile problème ou bien ile issue yenye communauté yako ina faire face. Ndio objectif ya masomo tu hiyo. Donc bien vinapitaka mule mpei mule biviko vinapita mkongo depuis Lumumba mpaka saa hii. Il y a des fois tunaanza jiuliza eske kule sie wanatuongoza, eske pale ba eske vetu bale ma PhD ba professeur vetu tuko navo, eske atukwagi na atuweze tena kuelewa. Na pia wengine sana kwambia ngoseme ni uko naongea na emotion. La fois passée nikiaka hapa nikaongea juu ya Therese Kaikwamba, nilipataka ma commentaires nilipataka hauwezi weza kuimagine. Questions nilipataka hautaweza kuimagine. Mpaka nikakomprendre nikasema no, hakuna mtu mwenye anaweza pigania Kongole. Ni leo kama Kongole kupigania juu ya Kongole. Donc kumusecurire Kongole ni probleme juu Kongole ni mtu mwenye ashakuwa hapendaki atoke probleme. Ni mtu mwashaka zoea probleme. Sasa kitoka mwele probleme na tena unaona vile ni probleme nyingine. Donc kimtoa probleme kwa sababu unamkoze probleme nyingine. Kongole a partir ya ile ndio na commentaire kama watu walikomandaka juu ya nani ya émission ni fans vile siku normalement nilipima ku commenter juu ya Therese Kaikwamba. Alors kisi mnaona hiyo nani hiyo video, kisi unaona huyo mzungu huyo hapo aseme ndio watakia protéger ma minere za Congo. Donc ça unaweza jiuliza question kama watakia protéger minere za Congo, sa bale batu beshi tuko nabo banatudanganyaga ngo ni ba député, ngo ni ba sénateur, ngo ni ba ministre, ngo ni ba généraux, ba major, si ba lieutenant, si ba colonel, si ba administrateur, ou bien ile institutions zetuko nazo en général objectif yazo na role yazo ni nini kama bezoweza kuprotéger betuko nabyo. Et puis tena unaweza jiuliza aba watu tena banakia protéger ma minere za Congo, basha tuambia kama sasa basha signer accord na ile accord au juste ni ya ku exploiter les minéraux ya Congo. Donc balitikia mwanako kiba minere ya Congo ni Rwanda, balimwitikia naye anakuwa partenaire wa minere ya Congo. Sa aba watu wangana kitwesa nsema ya protéger, parkia protéger nani? Est-ce que Rwanda angali makali vile angali na ile nguvu vraiment gisi tunaona yiko na nguvu ya kusema atakia kiba vya bure na bashapatia ba Amerika bashasinya accord kama no ba Amerika ndio bashefu banatakia kubeba ku minere na Rwanda inatakia beba ku minere. Nani mwebangala kia protéger hapa? Who's bullying who here? Who's bullying who here? Bangereza banaulizaka. Et puis donc on a la conclusion unasema kama no maki watu bituko nabo beswandiza binatuongoza maki hakuna biko wanafanza kama bizoweza kuprotéger minere. Mtu mwashindo kuprotéger minere est-ce que ataweza kuprotéger watu? Et malheureusement peut-être dans une situation yenye tunaona watu biko nakufa, watu wanakufaga na njala, watu wanakufaga na accident, watu wanakufaga na magonjwa, watu wanakufaga na kukosa mai, watu wanakufa. Donc hakuna kuba protéger. Na kama kuna kuba protéger, so pourquoi biko pale? Donc biko pale juu ya kubeba makuta tu. Unaweza jiuliza tena kama si bitu hayaendi kisibiko vingine. Aba wanakimbilia wanakimbia sema naenda leta ba Amerika bakuye mu protéger. Ngo bakie protéger pays. Mais ba Amerika nao wanasema na shata waweza kuprotéger Congo, ataweza kuprotéger minere ya Congo, juu hakuna Rwanda, ifo Rwanda na yakuye. Kesho unaweza jiuliza Ibrahim Traoré tunayua kama viko nafanza kule mu Burkina Faso. Na ile viko nafanza juste kila mtu anaweza kuwa na idea na yuko na protéger. Tunaona kama iko protéger na Russia. Nini yali chikaka? Alisakrifia kaini. Akoro gani yali kamataka? Kama Ibrahim Traoré hakupata kwanza nyingine pays africain hinye mbele basinye contrat na basinye akoro yote le na barise kale ka pays africain na kukakie chikole pale.
Bengine batakia wanakuambia ba vivu kuwaza. Atakia anakuambia aseme no hapana kufa comparaison politique. Piko tunaweza tumika mzuri Burkina Faso kitu kwa Mkongo vinatumika fu. Papa. Sawa tunaitika me si bote ni politiki Kongo haitumikishaki polisi yenye ba Burkinabé batumikishaki. Na epi shibote tunayua kama nani hata mtu mmoja anaweza tuambia mwenye ba Amerika bashaka chungia security ya nchi. Unaambia tu mmoja. Mwenye Amerika shaka mta kama kamchungia security ya nchi. Shibote tunayua kama watu wanakuwa forum security inakuwa ni hapo Paris. Ibrahim Traoré alienda akaba proposer akamwambia no haina probleme mkitu tufanye biashara shibote. N'est-ce pas? Na biashara kisitafa shibote. Bon, munisaidie kuna ni ku service militaire, ku service ya intelligence et puis tu fais commerce shibote. Si wetu alishindwa kwenda kule kuba proposer, yeye akaona kama no Amerika ndio inaweza msaidia huyo akakimbia kwa Amerika. Ba Amerika bakuye bakie investir mu Congo. Sasa na investir mu Congo. Ba Amerika sasa bana hapana sasa banakuya. Telemake nabo hawezi uza kuinvestir mu Congo peke, banenda leta Rwanda mtu mwenye ashaka tuwemo kama simio. Banasema no tuko na Hitler d'Afrique, hakuna gisi Congo shiba Amerika, tunaweza kia beba maminere aussi na tuna Hitler mwenye mtu mwenye anamiwaka. Ndio situation yenye tuko nayo hapa hivi. Donc utapita comprendre kama hapa hakuna letu. Isi niseme ile siku niwaambie ile siku hii akoro mko nasema hapa kwa akoro nguo akoro de la pengo akoro papa ni question ya franga ni question ya ekonomi. Akoro yote ilikuwa ni question ya ekonomi mpatie nikupe. Donc ukiuliza sasa kama unaweza jipoze ma question okay. Tunaona kama ba Kongo ilisinya akoro na ba Amerika banakia investir mu Congo. OK. Et donc on a commenté telle question le siku le kiana al poser le journaliste al poser à Thérèse Kaikwamba. Kumuuliza kama na Kongo ile perdre nini? Na Kongo ile bénéficier nini? Parce que ça tunasinya akoro mimi na wewe. Normalement il fallait bien piko bitu mshwa nipatia. Bien mimi mshwa kukurushi. Donc piko flèche aller na flèche de retour, n'est-ce pas? Kama piko flèche aller et flèche de retour entre la coopération économique entre la RD du Congo et l'Amérique. Et donc, nini coopération gani nayo iko entre Rwanda na Congo? Ba vive kuwaza hiyo kiambia ngono haungepaswa kuwa naongea hivi, ungepaswa naongea hapi. Aseme no, ungepaswa naongea habari hapi. No, nauliza ni question najiuliza. Il fallait niwe kama no okay. Rwanda ina bénéficier hivi, ona Congo na bénéficier hivi. Kwa hiyo ngombe ngaseme no ina bénéficier pe. Congo na bénéficier pe. Congo na bénéficier pe. Maki amani tuko na amani, il faut tuko na amani mpaka Rwanda ndio décider tuko na amani. Rwanda Rwanda tunayua kama pays kama ya 11000 km², ya 11000 d'habitants. Il faut ndio kwa na décider kama no Congo mwe mtakuwa na amani, mwe mtakuwa na amani. Kisha panakia mtu mwana kwambia ngwaseme no, aseme ni politicien congolais, aseme ni député, aseme ni sénateur, aseme ni gouverneur, aseme ni ministre. Kisha na uko mwetika. Automatiquement anakutia mprison. Unaweza kuwa esclave wako, unaweza kuwa prisonnier wake. Hakuna yeye anaweza kufanza. Dans le même contexte, niko najiuliza, niko najipoze ma question haya kwa mara kwanza mara pili. Depuis nisikia balenda sema swandiza balenda sinyakoro. Siasikia hata parlementaire wa Kongo hata huyu anaongea. Donc ebo bote bie balsinye bote kwa bote ni mzuri. Hakuna hata mtu mwali contester. Ni wa opposition hakuna, ni swandiza ngwa tuda. Biko tufrape wafanga waseme PPRD ngukabila biko na problème na kiseketi atukosi hata umwamu alishimama. Donc député kusema a critiquer accord aliogopa batamu wala aliogopa batamfunga. 500 députés pendant 63 ans comme 64 ans
hamna hata watu wawili watu watatu wanaweza kuwa na idea ya kusema no wanaweza waza kongisi ya kufanza gia kusortir pays emo problème wala tuseme basi wanaweza protéger pays. Hakuna 500 personnes. Donc les 500 personnes wale watu yote ni babruti. On a besoin de comprendre kama dans ce pays-là, nous avons un problème. Na utadi questionner. Mbona mimi nayo kama masomo juste bale bote kuna tuonesha sema ni ba député. Bale bote tu balisomaka. Na kama balisomaka kisi nitoka sema kwa masomo ndio fasi ni place ni plateforme kwenye banakupachaga opportunité upoze question ya probleme yenye iko mcommunauté yako, na ile masomo ndio nakupatia kama instrument, inakupatia ma resource, inakupatia connaissance, na inakupatia yenye niko naita réseau ya ku résoudre problème ziko mcommunauté yako. Bale ba député na bale ba ministre na bale ba sénateur ebo kule ko basomia kama kia bakupataka idea ya kia résoudre problème depuis 1960 mpaka saa hii watu wangaliki na sibire vile vile. Ubie banayua ni hypocrisie yao. Ina kama ni hypocrisie yao, l'objectif donc avantage gani kubacha pouvoir wala kubakia na pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser. Avantage gani? Kongo haina uwezo wa kuchunga maminere zake, inenda ita Amerika bakimchungia minere. Burkina Faso na biko na minere. Balita njo barise mtusaidie. Tufe nani commerce na mweye. Mtusaidie kunini militaire, kwa aspect militaire, na mtusaidie kwa aspect intelligence. Comme ça tu fais commerce na mweye. Lakini si tuko nenda tafuta watu wakia. So wale watu siku watachoka na wale watu sawa wakia join, sawa wakia chunga ile minere. Banakia chunga. Donc c'est quel mécanisme? Mécanisme gani biko nayo? Ou bien accord gani ile bali signer? Bali ba offrir nini? Vikoma banambia bakie chunga minere, batakia chunga minere na yeye basha bapatia basha signer accord kama ndio exploiter. Bon, si je ne sais pas. Iko ça vile ni ni vile nasema aseme Noa wakati fulani aseme kama Yesu atakuja kutafuta waliopotea, na wakati ule aliyepotea naye iko nasaidia Yesu kutafuta waliopotea, kumbe ndio mwenye iko natafutia. Sasa bale watu nao kwa kiachunga minere, wakia protéger minere ya Kongo. Okay, wale watu niko na besoin ya minere ya Kongo. Est-ce qu'il fallait tu changer langage, il fallait tuseme kama no banakia beba minere ya Kongo wala banakia piller minere ya Kongo ou bien banakia chunga ndo minere ya Kongo? C'est ça la question dont je suis en train de me poser. Mais avec tout ce qu'on a esclave bebiko présent, sentiment ya n'amour tribal, n'amour yeniko régionalisé, n'amour ethnique, haizi mpermettre awazi. Mpaka ule metre wake njoo muwazie, mpaka ule mtu mwenye konomba matope njoo muwazie. Ya ana tena besoin ya kuwazi. Et peut-être c'est pourquoi mko mnasikia sababu kuna uliza watu swali kwa sema kwa tuchunga. Sababu mlisema msinyie accord de paix. Accord de paix itakuwa mpaka siku gani? Kwa sikia mtu anakuambia una ya yu. Uko na sinye bia uyu, hapa kiba na kugarantire. Maki unaweza sinye na kienda vile vile. Voilà kwenye tuko. Voilà problème yenye tuko nayo. Hitler de l'Afrique alfa jana nani kama sorti mediatique imesikuwa shakuwa tena popi iko kukumedia sana. Naona kama ni mtu mwenye anapendaga attention. Ile Waingereza wanataka he wants attention. He wants people to pay attention to what he's doing, what he's saying. Because he believes to be the superior, he believes to be the best, he believes to be the right. Donc aliongea vyenye hatuyasikiaka. Iko najitapa. Ashaita baisklave bake, kuna ikala na baisklave bake, iko najitapa.
Na asubuhi kwa kile kulamkia anakuambia kama no, yeye ni leader. Anakuambia kama yeye anayua kupigana. Kuambia kama ku este ya Kongo kulikuwa armema yenye hayaonekanaka Goma na Bukavu. Na kulikuwa wa mercenaires. Mais anakuambia kama yeye iko makali sana, c'est ça et moi mis ko regretter bien alisema na comprendre noir kama iko manipulé na mzungu. Na comprendre oge ya noir quand il est manipulé par les West. Ou kama iko manipulé par les impérialistes, disons ça comme il faut. Bon, yeye anasema kama vile vitu havikuwa kabia kupiganisha Baswandiza M23 FC, vilikuwa vya kwenda piganisha Rwanda. Mimi nakwambia kama hivyo viko na nguvu, hivyo balibibanaka. D'ailleurs nakaendelea akasema kama biko na wati baliacha. Donc Sadek na FARDC na Bazalendo habangeacha, anakwambia kama hivyo bangeozea Goma. Mungu wa Afrika Centrale yuko nasema. Hitler wa Afrika Centrale iko naongea. Donc anakuambia kama habangeacha bangesikia. Mais sasa nisikie kuna sema vile nikasema wow. The time is on your side. Normalement kama wakati kama juu ingali na kungaria wewe, kama wakati ingali ngambo yako, bon, vyote unaonaga sasa vile na haiko bibi akona sema na biko nafanza normalement haiko wa kwanza bashaka bifanza ba mingi vile. Basa vimbi walikuwa makali kushinda ule. Walikuwa nasema kitu vya ajabu. Ba Hitler balikuwa foro kushinda ule. Balikuwa naongea kitu vya ajabu. Metelema kiko mkwe moya hivi. Na telema anayua kama watu biko na opere nao. Ni watu nabo biko na bezo ya franga, anayo vitu vyasha fanza, anayua kama no, hapa watu ni bakolabo, hapa watu kono weleza fanza, na hiyo objectif hapa watu jia inchi, na hiyo bia watu wanazoza wanawaza. Siko naongea vitu iko na sio zarau sana, me inatambu sina term ya kutumikisha, me inatambuka zarau. Siko naongea vitu kama iko na negliger Kongo. Donc yana kuonesha kama ni vraiment ni maître ike hakuna vyenye binaweza kuwa kwake yeye. Iko na watu wa moyo wenye akilalamika. Juu Kagame anakuwa Kagame akisema na Felix anataka kaanta kwanza blanketi, tena kala kwa anataka kimbia kwanza mchumba, na tunafunga blanketi na kwanza sikilizia kwa mbali alisema hai. Muziki wao wanachia sema no, wasema na menacer mon 90 jours kama respecter contrat bali signé, accord bali signé, asema ta répliquer. Niko tabambie hivi. 90 jours ndio accord inasema. Ndio ba Amerika wanasema kama wote bawili accord ba respecter. Donc pendant 90 jours, il faut quoi appliquer, il faut quoi respecter. So hapa bati ya Felix kama ni bati ya IDPS biko na pretendre kutuonesha kama no Kagame iko naogopa accord. Kagame haogopi accord, Kagame ndio beneficiaire wa accord. Accord na mproduire Kagame, accord bali signé itakuwa na mproduire miliari ya franga. Haiogopi, acha kumanipule watu. Haiogopi ile rapport iko mwentere yake. Haiogopi kisi nibambia ile wakati kama no beneficiaire wa hii accord ni Rwanda. Ile accord Kagame haiogopi kuimplementer junjo beneficiaire. Ukimwambia 30 jours, 90 jours à implémenter donc à y respecter. Ndio bienye iko napenda asikie hivyo. Sur ça, il ne peut jamais commenter, il est en train d'apprécier comme vous êtes en train de lui pousser. Acha ta kutonesha sasa vile accord iko na yogopa sasa vile yendo beneficiaire wa accord. Sasa isi ni beneficiaire wa accord. Na vyenye iko nasema sai na vile vile unaona kama no iko na tu manipuler tuende tustenir bale batu kwa tuambia sema no accord ni mzuri. Accord haina mzuri ku Kongo. No accord beneficiaire tushana ba beneficiaire ni bawili. Ni Rwanda na États-Unis. Je peux vous le dire.
Et donc ça liongee iko nakwambia kama bakipima batajionea wakati tuko na balidere benye biko nafanya kazi monetete benye biko nafanya change benye kila mtu kona apprécier. Ingilikuwa kumwambia Hitler d'Afrique, ingefaa kumwambia no, kama unapenda na huko lidere, angalia basi example ku Ibrahim Traoré. Kama unapenda kuwa lidere, angalia kisi wenzako bisipati kuna deal, wenzake biko BRICS. Biko na conference BRICS, mapezi lishaona mbali, siko na fama traité international, ma traité naweza sema kama ni kuna fama traité global. Biko BRICS mrenyo, ye naye iko naita ba esclave bake. Iko shinda na jitapa kumaba na uwa isha yana yoa kuua kisi batu banaweza oza ibi iko navyo iko makali yaye meshasete yake iko aye ndio biko kishinde ko na expliquer nao biko napiga tu mkono normalement mettre devant les esclaves inakuwa kali juste ni vile vile tu na ilikuwa ni kidogo tu akikohoa watu wanalalamika bezake biko mbia maana biko fabia maana kule ku Brazil na Ibrahim Traoré tuko biko nafanza vyenye havina. Donc hawezi kia mtu kona jiplendre dali ka contraire watu tuko na mopresi mais ye huko kona jitapa komana uwa watu ye huko natapa komali uwa watu Goma. Donc ye ko kipena ide yake yeye ni kuinchi ya watu tu maana yake kitawaza tu anawazaka tu Kongo na telema kia nakutana tuko na ba wengine njoka ni banani na njoo vile kona jikomporte mais ule bwana Felix weye mweye mregeye mkuwe sukari mchai, mkuwe mkate mbele ya chai, mwende mpigi ngoma ipasuke, mwende kumaombi murudie, mtie mai, mfrigo kishe mpake geuke glass. Ule bwana hamwezi mweza kumaneno wala kwa koro. Ule bwana analomba njo action militaire. Bila action militaire, amweki alibambia kama anaweza iko na uwezo kutembea 2000 km. Anaweza fika kule na miguu. Ça je peux vous le dire. Donc, voilà habari nilikuwa nayo. Tunaonana tena, bye bye.